दउछु देखुन 45 80 45 देखुन सब साड़ी रहबा एंता जिन माने भी आसबे भी ताको दुकान के अंदर सब लेंथ पूरा रखि दस रैंडमली पचराले भी हमें कहि देबो केनटा केते दरखे अछि अच्छा हाईलाइट साइड माने जे देखले ही जानि परबा टच करले ही जानि परबा क्वालिटी काना अछि एटा देखुन गुलाब फूल केंदा कलर माने भराइ पूरा शेडिंग करा छै एटा जेंटा तर में प्रीमियम कलेक्शन क्लासिक कलेक्शन जेना कोइ गुलाब फूल डिजाइन छै ब्लाउज पीस नाही साड़ी रो देखुन केन लेवल रो साड़ी ताको दुकान रे मिलु छै ई कलेक्शन में खोजी आसन कहीं ना पानी कलेक्शन आ रेट भी बहुत ही सस्ता लागबा ताको दुकान 9000 टका मात्र 9000 टका देखुन देखुन 6 धड़ी रे आ क्वालिटी देखुन पूरा कपड़ा एक नंबर जेना कलम चली जाबा जेना ना बोसन ई साड़ी माने सेटा दिसु देखुन केंदा साड़ी एक नंबर लगी साड़ी पूरा बहुत ही फाइन क्वालिटी रो काम देखुन अपन माने एंड ई लेवल रो साड़ी माने भी नहीं पारबे एटा 8500 8500 टका ई साड़ी बहुत वायरल हितला बहुत ही वायरल हबा देखले वायरल हितला 4-5 पीस दिया हितला सॉरी हितला फिर आसी देखुन चल एटा भी देखुन केंदा पूरा पाटो वाई चमक गोल्डन शाइनिंग ब्लाउज पीस वर्क भी देखुन पूरा गोल्डन टाइप रो शाइनिंग होछे आ बॉडी देखुन एक नंबर लाले साड़ी जे भी देखबे देखुन पहला बुकिंग हबा साड़ी ताकि सब सरी जेतला तापर देखुन माछा दड़ी आ स्कर्ट बॉर्डर रे होछे त सुंदर लागु देखुन कपड़ा क्वालिटी पूरा बेस्ट रहबा जेन मन बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी खोजन क्वालिटी रे कॉम्प्रोमाइज नहीं कैंसी रे कॉम्प्रोमाइज नहीं देखुन ताको लगी साड़ी माने देखुन केते समकु जुहार ऑफर तरह स्वागत हमर मुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फेर गया पहुंचली न बरगढ़ शहर के आ निहारिका मेहनानीगर दुकान जेंडा के होचे बरगढ़ शहर रे तांकनो जेन क्वालिटी साड़ी मिलसी आपण माने खोजबे बेले भी कहीं ना पाना बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी माने संबलपुर साड़ी माने आसी छै खास दसरा लगी आज का जेन कलेक्शन देखमा अपन माने जेन 52 दिन 50 टा दुकान आज का देखु से ही पूरा पसंद करबे हेनता कलेक्शन आसी जे तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस से मिलु छै सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी करी आरंभ रु लास्ट जाय देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुर साड़ी देखमा खास बरगढ़ शहर निहारिका मेहनानीगर दुकान रु दुकान के आसबे कि चिंता सब सब कलेक्शन देखबा ले पे देखुन यार भी कलेक्शन सब अच्छे आ इन भी सब कलेक्शन अच्छे सेटा आके देखमा आ एटा देखुन पाटर सेक्शन देखुन केते सारा कलेक्शन देखबा ले पेबे आ आज वीडियो रे जेंडा देखमा देखुन सब सजी के रखते तो जाओ पजामा तो देखो फिर का स्वागत जोहार जय मां समली तो आपन दुकान रो ना प्रॉपर एड्रेस टा कोन एक्चुअली जॉर्ज हाई स्कूल पड़िया पाखे अछि आपण केनसी भी जगह रु आसले जॉर्ज हाई स्कूल पड़िया के पले आसबे महाराजा कॉलोनी को हेबे हां महाराजा कॉलोनी के पले आसबे सेनु लेखा है जे निहारिका मेहर संबलपुरी कलेक्शन मेहर साड़ी भी लेखा है मेहर साड़ी भी लेखा है जे फिर भी जदी जानि नै पाले फोन करबे जे हो आपन को रिसीव करने जे निजे जेकर रिसीव करके आनबे आ दुकान में पहुंची आराम से नहीं पारबे आ जेन में दुकान के जेन ऑनलाइन मंगाले भी पठो जन नहीं ऑनलाइन भी फैसिलिटीज अवेलेबल अछि किंतु सब पेमेंट कले हमें पठासु प्रीपेड है माने आउ कैश ऑन डिलीवरी रो सुविधा नहीं आ जेंसी साड़ी भी यहाँ आके देखाबा स्क्रीनशॉट करबे ऊपर दिया पर नंबर रे फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट देखि आपन माने ऑनलाइन मंगाले 3 ରୁ 4 दिन भीतर आपन को कोरियर हो कि स्पीड पोस्ट हो पठे दिया बा जदी बस रे सुविधा कले भी बस रे भी जदी डायरेक्ट बस अछि डायरेक्ट बस अछि बेले बस रे दिया जाई पारबा तो डथिला गिनबार प्रोसेस तो आज वीडियो रे क्या कलेक्शन देखमा आज स्पेशल दशहरा लगी मां भोड़ी मानकर लगी मीडियम रेंज रो हाई रेंज रो सबुतिर सैंपल 10 पीस 15 पीस लेखा देखिनमा खाली सैंपल पीस देखमा आ जदी दुकान के बेला बहुत ही स्टॉक सेतिर अवेलेबल अछि आ जदी अधिका देखबार लागि चाहू जन हमर भी गुडी चैनल अछि निहारिका मेहर संबलपुरी कलेक्शन सेनु पार्ट बाय पार्ट बने दिया जाई छै सेटा सेक्शन वाइज वीडियो सेक्शन वाइज स्पेशल चौड़ा बॉर्डर सॉफ्टा साड़ी कम रेंज रो मीडियम रेंज रो सब बने दिया सेटा रेगुलर वीडियो सेते अपडेट होतो से पाटो भी करा है जे पाटो 6-7 टा वीडियो रिसेंटली दिया है जे अपन माने जेकरी से चेक करी पारबे आ आजर वीडियो रे कलेक्शन सब कलेक्शन किछि देखमा तो जाऊ बिना देरी स्टार्ट करमा देखमा आजर कलेक्शन केन कलेक्शन देखमा पहला देखमा गोटे ग्रीन कलर रु मीडियम रेंज रे अछि रामा ग्रीन रे एरे देखुन पाटो धड़ी रे अछि रामा ग्रीन कलर रे अछि बहुत ही सुंदर कलेक्शन देखुन कानी भी केना बढ़िया एटा रांचल ब्लाउज पीस सबु थिरे ब्लाउज पीस थिबा जेन थिरे ब्लाउज पीस नै न कहि दबा आ अपन गोटा सब लंबा चौड़ा लेंथ भी सब मपा पूरा मपाई के रखाई लेंथ सब मापी दोछु देखुन 45 80 45 देखुन सब साड़ी रहबा एंता जेन माने भी आसबे भी ताको दुकान के अंदर सब लेंथ पूरा रखि दस रैंडमली पचराले भी हमें कहि देबो केनटा केते दरखे अछि अच्छा ये देखुन एटा उडे देखुन एटा আছে 4200 लंबा चौड़ा कलर सब गारंटी रहसी ताको दुकान रे गारंटी रहबा आ बहुत ही ताको दुकान यात्रा बाई भीड़ लागसन अपन माने ताको दुकान ही एटा देखुछन आ खास बरगढ़ शहर रे देखुन एटा भी देखुन पाटा धड़ी रहछे एटा आंचल एटा हला बॉडीडा 4200 मात्र 4200 टका देखुन बजट रे देखुन दसरा ले स्पेशल कलेक्शन केते बढ़िया सुंदर अछि अपन माने भोणी मान को आराम से देई पारबे नानी बहन मान को एटा देखुन केते शाइनिंग आउजी देखुन एटा आंचल टेराकोटा रो चक्र डिजाइन अछि आ इनता साड़ी रो ही डिमांड बेसी रहसी दसरा टाइम के देखुन अपन माने नहीं पारबे कलेक्शन एटा प्राइस 5200 मात्र 5200 टका
आपण ऑनलाइन मंगावर प्रोसेस बहुत ही आसान स्क्रीनशॉट करू ऊपर दिया पर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठेकरी एड्रेस पेमेंट देकरा सबुतिरे ब्लाउज पीस अवेलेबल अछि आंचल देखले एटा बॉडी देखुन ई सब जहा साड़ी देखाबा सबुति ब्लाउज पीस अवेलेबल 4000 टका मात्र 4000 टका देखुन बजट रे हेले भी देखुन साड़ी रो क्वालिटी देखुन केंदा सुंदर दिसु ई जे कलेक्शन टा तार पर देखमा शंख डिजाइन रो साड़ी रे यूनिक कलर रे अछि यूनिक कलर रे यूनिक कलर आंचल भी यूनिक अछि आ बॉडी रे देखुन केते बढ़िया लागु जे आपण माने नै पारबी कलेक्शन 4600 मात्र 4600 टका देखुन आपण माने नै पारबी कलेक्शन तार पर देखमा पर्पल कलर रे अछि मेजेंडा चकचके जुतो सब साड़ी तो पूरा गोटे लाइट लागला चमकू जे पूरा बहुत ही शाइनिंग हो जे एंदा कलेक्शन देखो बजट रहले भी देखो क्वालिटी देखो नो कॉम्प्रोमाइज आपण माने पारबे तार प्राइस 4100 मात्र 4100 टका आइडा देखो इतिर क्वालिटी देखो आपण को देखले ही जानि पकाबे हम किछि कहबार भी ना पड़े देखो केन लेवल रा केन क्वालिटी रा मेंटेन करि रखु जनता को दुकान रे जे बहुत ही बढ़िया लागु कलेक्शन एटा 5700 टका मात्र 5700 टका देखो आपण माने पारबे देखाइ जे फास्ट बरगढ़ शहर निहारिका मेहर नानीगर दुकान रो जेंडा कि अच्छे बरगढ़ जॉर्ज स्कूल खेलपड़िया पूरा लागी करी ही ताको दुकानटा अच्छे आ जेन माने भी आसबे जदी ताको दुकान रो रास्ता जानबा ले असुविधा आबा ताको नंबर रे कॉल करबे ए देखो नांचल छोट छोट पिनी रे कपड़ा क्वालिटी पूरा बहुत बढ़िया रहबा बहुत ही बढ़िया अछि देखो लाइट कलर अच्छे धड़ी आचल देखो केते बढ़िया सुंदर दिचे इधर प्राइस 5400 टका मात्र 5400 टका देखो आपण माने नै पारबे तापर देखो रामा ग्रीन कलर रेड धड़ी आचल रे देखो रामा ग्रीन कलर अच्छे केते बढ़िया सुंदर दिसु जे बहुत बढ़िया लागु जे कलेक्शन आपण माने नै पारबे 3900 मात्र देखो एटा भी तो 5-7 हजार हितबा के बोलती देखो 3900 बेले बहुत ही सुंदर अच्छे बहुत ही सस्ता अछि कलेक्शन तार पर देखमा बढ़िया कलेक्शन रे एटा देखो पाटो धड़ी रो छै एटा हला तार आचल बॉडी कलर देखो मस्त डिजाइन भी जानता अछि कलर रे पूरा साड़ीरा पूरा चमकू जे साड़ी पूरा शाइनिंग आउ जे बहुत पाटो आचल पाटो धड़ी एटा सब एक्चुअली इधर 5-6 टा कलर ऑप्शन अछि सब तो देखै न खाली 6 टा कलर ऑप्शन सैंपल पिस्टा देखाइ जे बोलून एटा अछि 5200 टका आपण माने ताकर दुकान के विजिट करबे बेले बहुत ही सारा कलेक्शन सब साड़ी रा कलर ऑप्शन माने भी जुड़ा जुड़ा भी अवेलेबल छै बिहागरिया लई भी जेन माने खोजु छन ताको लई बेस्ट टाइम है यानी आपण माने नोन आपण मन पसंद कलेक्शन मिलीबा अच्छा देखले आ बॉडी देखो केते बढ़िया लागु जे आपण माने नै पारबे 5000 टका बिहागरिया लई जेन माने जुड़ी उड़ी भी साड़ी खोजु छन ताकर नो जुड़ा जुड़ा भी अवेलेबल छै ए देखो एटा भी पाटो धड़ी आ चल देखो काम केनता क्लियर सब साड़ी रो काम मुहेडा भी कहमी बोलते देखो केते क्लियर अछि देखो काम माने देखो केते बढ़िया फाइन क्वालिटी साड़ी माने देखो आपण नै पारबे 5000 टका रे पाटा धड़ी 5000 टका पड़वा देखो साड़ी रे कैंसी प्रकार रो कॉम्प्रोमाइज नानो देखो सब बेस्ट क्वालिटी लंबा चौड़ा कलर सब दर गारंटी रहबा साड़ी माने कलर तो देखले लुबे अभी से रेडियम भाई चमकू जी पैरट ग्रीन एटा देखो ना चल पैरट ग्रीन मझिनो से येलो टाइप रे जन कलर टे दिचे सेति लेवल आउ भी सुंदर दिचे 5200 एटा देखो मात्र 5200 टका इधर आउ गुटी कलर भी अछि आ जेन माने ऑनलाइन ऑर्डर करे वीडियो कॉल रे भी सुविधा अछि ना वीडियो कॉल रे भी देखि कर आपण माने ऑर्डर करि पारबे जेन टाइप रो साड़ी बोलबे सेतिर भी देखि दिया बा सेटा एटा देखो ना चल देखले जेन माने जानी नहीं पारबे जेन माने जानी नहीं पारबे पर्टिकुलर गुटे जुडेरा फोटो की वीडियो दन बले भी दे हबा ई साड़ी रो धरनो स्क्रीनशॉट कर देबे तार फोटो वीडियो देले दे हबा दुईटा चारटा जक दे पारमा किंतु पाटो साड़ी मान कर फोटो दन ईटा पॉसिबल नुहे सब देखो एटा देखो केते बढ़िया लागि तार दाम 5200 मात्र 5200 टका देखो केते बढ़िया सुंदर लागि कलेक्शन एक से एक कलेक्शन एक से एक डिजाइन देखो संबलपुरी साड़ी आपण माने नै पारबे खास बरगढ़ शहर निहारिका में नानीगर दुकान रो एटा देखो ना चल आ बरगढ़ रो पूरा सेंटर रही तांकर दुकान अछि जेएनसी बाटू भी आसला आराम से पहुंची पारबे ताकर दुकान के जॉर्ज स्कूल खेलपड़िया पाखे ही ताकर दुकान केते कहले 5 मात्र 5000 टका देखो साड़ी रो क्वालिटी देखो आ सब नुवा नुवा यूनिक डिजाइन देखो फ्रेश कलेक्शन जेन साड़ी देखो सब एक्सक्लूसिव कलेक्शन अछि कलर ऑप्शन अछि ये गुटे देखाइत लागो एटा फेर गुटे देखाउ छ एटा चल इधर कलर ऑप्शन माने भी बहुत सारा अवेलेबल आसीबा आपण माने पछरी पारबे 5400 मात्र 5400 टका देखो आपण माने नै पारबे तापर देखमा एटा देखो ना चल आओ बॉडी देखो बहुत बढ़िया दिसु छे एटा सब 5200 एटा देखो मात्र 5200 टका देखो आपण माने नै पारबे एक से एक डिजाइन एक से क्वालिटी कलेक्शन देखो 10 डिजाइन वायरल कलेक्शन आपण माने सब कलेक्शन देखबा ले पाबे तापर देखो एटा देखो ना चल आओ बॉडी देखो एटा रामा ग्रीन कलर रे छे यार कॉस्टली भी अछि कम रेंज रो छे एटा बजट रो रेंज रे आसबा
5300 मात्र 5300 टंका पड़बा या सॉफ्ट ऑफर गुडा देखे दो सॉफ्टवेयर डिजाइन यूनिक 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 जेना तार में दसरा मासिया साड़ी पूरा दसरा मसिया से एटा देखो दसरा मास के जदी यात्रा त्योहार देखियो जन पिन्ही के लोग पछराबे एटा केनो आइंचु साड़ी बोल देखो केंदा लेवल रो बहला देखो पहला कलेक्शन एटा देखो नाचल साड़ी का बॉडी रे देखो केंता दिसी देखो कलर ता कॉम्बिनेशन बेस्ट लगी देखो शुभ विवाह देखो दुल्हा दुल्हन अच्छा देखो सहनाई भी सब अच्छे सब प्रकार रो देखो पेरे पेरे पोसापली काम भी एते बढ़िया लगे देखो आपण नहीं परबे एटा आसबा 10800 टंका रे आसी बा देखो ब्लाउज पीस भी होते हैं ब्लाउज पीस विथ ब्लाउज पीस देखो सप्ताह थेकरी भी ब्लाउज पीस भी अच्छे एटा देखो ई साड़ीटा हमर बहुत पसंद करसन समस्ते या टॉप सेलिंग प्रोडक्ट भीतर भी आसबा देखो नाचल आ बॉडी देखो केते बढ़िया सफ्टवेयर डिजाइन अछि देखो माछ धड़ी रे अछि आपण माने नहीं परबे ई कलेक्शन 6200 टका मात्र 6200 टंका देखो आपण माने नहीं परबे ई कलेक्शन दा तापर देखमा ट्रिपल सफ्टा साड़ी देखो केते बढ़िया दिसि देखो गुलाब फूल डिजाइन एकरी अछि पे ए देखो ना चल एटा गोटे 60 धड़ी रे अछि भाई लगी 60टा माछ धड़ी रे अछि देखो ट्रिपल सफ्टा गोटे अलग लगे कलर भी बहुत बढ़िया लगे देखो आपण यूनिक लगे 10000 टका आसबा 10000 टंका आसबा देखो आपण नहीं पारबे प्रीमियम क्वालिटी साड़ी पूरा बहुत ही सस्ता दाम रे ब्लाउज भी आसी बाइती तारपर देखमा एटा तो देखो सब जगह रे आपण मको देखबा लेबी ना मिले एटा देखो केनता कलेक्शन दी बड़ी सारा पोसापली कलर कॉम्बिनेशन में मस्त क्रॉस रो डिजाइन कलर भी एक नंबर दिसि मेहंदी टाइप रो कलर अछि मेहंदी ब्लू कॉम्बिनेशन टा बहुत कम आसी फिर ब्लाउज पीस भी आसबा देखो केते बढ़िया लगी सफ्टवेयर थैकरी आपण नहीं पारबे कलेक्शन इधर प्राइस 11500 टका देखो आपण माने ऑनलाइन ऑफलाइन दुही माध्यम रे नहीं पारबे तापर देखमा माछ सफ्टा डबल बॉर्डर रे अछि एटा देखो नाच बढ़िया अछि सर ब्लाउज पीस भी आसी बाइतरे ब्लाउज पीस भी आसा देखो केंदा साड़ी में देखो हाई क्वालिटी रो साड़ी में देखो आपण नहीं पारबे केंदा तुलसी चंगरा रे केंदा पूजा करी करी केते बढ़िया साड़ी रा अछि त प्राइस केते कहले कि 10700 टका 10700 टका देखो आपण नहीं पारबे स्टार सफ्टा तापर आसेला देखो वायरल स्टार सफ्टा आ तले देखो यूनिक सफ्टा अछि ऊपरे भी यूनिक सफ्टा ए देखो नाचल आटा तार बॉडी रे देखो टेराकोटा रो देखो परफा टाइप रो डिजाइन अछि देखो स्टार सफ्टा कलर टा भी बहुत ही बढ़िया सुंदर दिसु छै स्टार सफ्टा ऊपरे अछि एटा स्टार सफ्टा तले थिलाटा देखो तार स्टार सफ्टा तले ऊपरे अछि दुई तीन ऑपोजिट अछि इधर कपड़ा क्वालिटी बहुत ही हाई फाई रहे पूरा फाइन क्वालिटी 120 नंबर सूता जेना तार में एक नंबर सूता बेस्ट क्वालिटी बेस्ट 10300 ई दुईटा देखो 10300 लेखा जहा के जेना पसंद लागै स्क्रीनशॉट करी टिक मार के पठाबे ऑनलाइन बुकिंग करबे तार पर देखमा ले देखो राउंड सफ्टा रे अछि पांच धड़ी अछि एटा देखो ना चल देखो साड़ी मन को लेवल देखो पाटो भाई चंपू जे लेला कॉटन साड़ी एटा सब परभाडी न छै एटा भी देखो नंदा टाइप रो एटा भी 10200 टंका पड़बा ट्रिपल सफ्टा जबरदस्त कलेक्शन एटा ट्रिपल स्टार रे अछि एटा देखो ट्रिपल स्टार रे अछि एटा चल आओ बॉडी देखो एक नंबर दिस देखो ट्रिपल स्टार पूरा साड़ी मन लेवल लेके 10400 टंका हम तो स्पीड रे देखे दउछु आपण जे दुकान के आसबे तकर दुकान के बहुत ही बढ़िया से आपण आराम से चॉइस कर देखि के नहीं पारबे आ भी बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल छै एटा भी देखो ट्रिपल स्टार रे अछि एटा चल आ बॉडी देखो हाफ हाफ कलर रे अछि देखो तले कलर डिजाइन अछि ट्रिपल स्टार सफ्टवेयर रे अछि 10000 टंका देखो आपण नहीं पारबे केते बढ़िया बढ़िया साड़ी देखो केते सस्ता सस्ता दाम दा सब यूनिक कलेक्शन देखो जेंडा तार में मार्केट रे काहे अवेलेबल न देखो हे कलेक्शन में आपण मान देखबा ली पाउजन एटा देखो ना चल बहुत डिजाइन अछि साड़ी रे आ बॉडी देखो ऊपर नर्तकी रे अछि तले देखो हाथी रो काम हे जे एटा 10500 देखो ना चल डबल लहरे सफ्टा আছে डबल धड़ी আছে 8200 टंका ट्रिपल स्टार 6 धड़ी আছে এটা দেখো না চল आ बॉडी रे देखो केते बढ़िया दिछि देखो बहुत ही चलु जानी स्टार सफ्टा एटा पे ट्रिपल स्टार सफ्टा
এটা আসবা 10200 টাকা মাত্র 10200 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এক সে কালেকশন এক সে ডিজাইন দেখবা লাগি পাবে দেখুন সব নন কালেকশন আসি যে তারপর সিঙ্গেল বর্ডার রে দেখো সিঙ্গেল বর্ডার বাঁধাওয়ালা আসি গলা পর আর এই কালেকশন মানে ইয়ানি বহুত ডিমান্ড আছে এটা দেখুন কানিটা কত বড় চল দেখুন পুরা টেরাকোটার কাম হয়েছে আর বডি দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর 7200 মাত্র 7200 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এউডে আসছে হাতে ফ্যান্সি ধড়ি রে আমার ফ্যান্সি ধড়ি এই ধড়ির भी बहुत চাহিদা ন ধড়ি মানে भी মিলি যাଉଛି ସବୁ ୟୁନିକ୍ ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ନା ଚଲ ଆପଣ ଏଟା ଇ ଶାଢ଼ୀର ସାଇନିଂ ଦେଖୁନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା କି କହିବାର ବି ନା ପଡ଼େ ଦେଖୁନ କେତେ ସାଇନିଂ ହେଉଛି 8100 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 8100 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ ଏଇ କଲେକ୍ସନ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରିବେ ନା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯାସି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ବାର ବେଲ ଲାଗ୍ସି ଏତିକି ଜଲ୍ଦି ହିଁ ବୁକିଂ ହେଇସି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ ନେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବୋଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରିବେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଚଲ छोट छोट प्रिंट रे बहुत सुंदर लागो आ बॉडी देखुन छोट छोट प्रिंट ऊपर देखुन केते बढ़िया काम है एटा लता धड़ीटा बहुत ही बढ़िया सुंदर लागे कलेक्शन एटा आसबा 6600 टका मात्र 6600 टका देखुन साड़ी रो क्वालिटी देखुन 6600 टका देखुन ई लेवल रो साड़ी माने भी देखुन केते सस्ता दाम रे मिलु छै तापर देखुन एटा लाइट कलर रे देखु लाइट कलर एटा चल एटा ब्लाउज पीस आ बॉडी देखुन केनता दिसु देखुन लाइट कलर का माछा धड़ी रे अछि 6100 टका मात्र 6100 टका देखुन आपण माने नहीं पारबे पूरा होलसेल दाम संखड़ी जाई दे এটা দেখুন শঙ্খ ডিজাইন ব্লাউজ ওয়ার্ক এটা আঁচল এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা দেখুন এই লেভেলর শাড়ি আছে গোটে রিলস বনালে বি চলবা এটা হেতকি লেভেলর শাড়ি লেকিন দেখুন আমি ভিডিওরে দেখে দউছু লম্বা ভিডিওরে আপনাকে দেখে দিয়া দেখুন এত শাড়ি মানে এটা দাম 8400 টাকা মাত্র দেখুন 8400 টাকা দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি এসব ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে কি হ্যাঁ এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক রে দেখুন এটা দেখুন হাজারে মাছ কি লাখে মাছ গেঞ্জিটা হাজারে মাছ এটা দেখুন এটা আঁচল সববার মাছ হয় খালি আর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বি আছে ওয়ার্ক वाला আছে এটা মাছ ধরি আছে ধরি কম আছে আর মাছ শাড়ি দেখুন পিনহি দিবে বেলে পছরো দেবে কেনা চল দেখুন বড় মাছ তার সাথে দেখুন ছোট ছোট মাছর কাম করা হইছে এটা তো চকচকে ଯିବା 7700 টাকা মাত্র 7700 টাকা শাড়ি মানকর লেভেল দেখুন কেনতা মিলুই তার দোকানে দেখুন এটা পুরো শাইনিং দেখুন এই দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস এটা তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস আর বডিরে দেখুন পতর ডিজাইন থাকি দেখুন চৌড়া ধড়িরে আছে 8200 টাকা মাত্র 8200 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে তার আগুটে কলর আসবা তার আউট পিঙ্ক রে মেরুন যাহাকে যেন কলর পছন্দ লাগে দেখুন দুইটা ভাইরাল কলর দুইটা পুরা প্রিমিয়াম দিছি আর লক্সারিয়াস দিছি শাড়িটা ব্লাউজ রে ওয়ার্ক দুই ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে দেখুন এতকি ফাইন কোয়ালিটি এতকি হাই কোয়ালিটি শাড়ি মানে দেখুন পুরা সস্তা দাম রে আপনারা নেই পারবে 8200 টাকা নিহারিকা মেহনানীর দোকানে যেটা কি আছে বরগড় সহরর জর্জ হাইস্কুল খেলপড়িয়া পাখে হি তাঙ্কর দোকান আছে তাঙ্কর ঘরে হি তাঙ্কর দোকান আছে এটা দেখুন চল এটা भी দেখুন কেদা পুরা পাটা বাই চমকু গোল্ডেন শাইনিং ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी দেখুন পুরা গোল্ডেন টাইপ র শাইনিং আছে আর বডি দেখুন এক নম্বর লালা শাড়িটা যে भी দেখবে দেখুন পহলা বুকিং হবে শাড়িটা তা কি সবু সরি যাইতলা এইটা সবু সরি আমার ভিডিও দেখাইলা সবু সরি যাইতলা ফের আসছি যে দেখুন দুইটা কলর আছে দুইটা কলর অপশন भी কলর তিন চারটা কলর আসছিল এটা আছে 7600 টাকা 7600 টাকা দেখুন এই টাইপের কালেকশন মু তো কাহি নহে দেখবার তেলবি আর গোটে কলর তা আর গোটে কলর অপশন भी अवेलेबल আছে যাহা কি যেন কলর পছন্দ লাগবা ঠিক জলদি বুকিং করবেন এটা মানে ভিডিও ছাড়বার বেল লাগছে সঙ্গে সঙ্গে সরি আসি শাড়ি এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক করে আছে সেম রেঞ্জ আছে সেম রেঞ্জ আসবা 7600 মাত্র 7600 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া সম্বলপুরি শাড়ি তারপরে দেখমা হাতি ডিজাইন দেখুন ধড়ি भी नया टाइप रो আছে ধড়ি भी দেখুন গোটে अलग टाइप रो नॉन स्टाइल धड़ी भी डिमांड बहुत रोची जाए ए देखुन आचल आओ बॉडी देखुन एक नंबर दिसुचे 7400 টাকা मात्र 7400 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে কেতে বঢ়িয়া লাগি শাড়িটা তারপরে দেখুন মাছা ধড়ি আর স্কট বর্ডর রে আছে তা সুন্দর লাগুছি দেখুন কপড়া কোয়ালিটি পুরা বেস্ট रहबा যেন মানে বেস্ট টু বেস্ট কোয়ালিটি খুঁজুছেন কোয়ালিটি রে কম্প্রোমাইজ নাই কেন্সি রে কম্প্রোমাইজ নাই দেখুন তাকর লাগি শাড়ি মানে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগু 9000 টাকা আসবা 9000 ব্লাউজ রে দেখুন ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস ফের ওয়ার্ক আসবা হাতা ওয়ার্ক भी नहीं মস্ত সুন্দর ফাইন কোয়ালিটি দেখুন এটার মিটার কেতে পড়বা ভাবুন হেন তা কোয়ালিটি র ওয়ার্ক এর পুরো কলর অপশন भी আছে ভাই কেন এর গুটে সিঙ্গেল পিস কেনতি ইদি কি অলগাটা আছে টিকে ডিজাইন ডিফরেন্ট भी আসিবা টিকে অপশন भी আছে এটা দেখুন আছে
এটা দেখুন সে কটন পাটা লাগে চমকুই কিন্তু পিওর কটন শাড়ি এটা দেখুন ব্লাউজ ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আও বডিটা দেখুন তা দিশুଛି যে দেখুন পাট ধরি দছে আপনারা নেই পারবে 8500 টাকা মাত্র 8500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা ওটা বি ব্লাউজ ওয়ার্ক রে আছে ট্রিপল সফটা এটা দেখুন আঁচল এটা বি ব্লাউজ ওয়ার্ক আসবা দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা এটা হলো তার বডিটা দেখুন তার দিশু দেখুন ট্রিপল সফটা পুরা দশরা মাসর শাড়ি না মানে 10200 10200 টাকা নাই দেখুন 10000 আছে এটা 10000 টাকা দেখুন এটা দেখুন 10 ইঞ্চি ধড়ি রয়েছে আঁচল দেখুন কেতে বঢ়িয়া হচ্ছে তার ব্লাউজ রে বি ওয়ার্ক আসবা ব্লাউজ পিস তোর ওয়ার্ক আসবা আর দেখুন কেতে হাই কোয়ালিটির শাড়ি দেখুন আপনারা দেখলে হি জানি পাবে কেনটা তার ধড়ি দেখলে জানি পাবে কেন লেভেলর কেতে ফিনিশিং কাম করে বডিটা পেন্সিল আর্ট কলা বলি পুরা দেখুন কলর भी बहुत ही बढ़िया শাড়ি बहुत ही সফট লাগু দেখুন আপনারা এই লেভেলর শাড়ি তাক দোকানে মিলুছে 9000 টাকা আসবা মাত্র 9000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে জলদি জলদি বুকিং করুন জেন্সরা যাহাকে পছন্দ লাগে তারপর দেখুন এটা 8 ধড়ি রয়েছে আইটা भी দেখুন এই লেভেলর কালেকশন কাহি দেখবা লাগবি না মিলে কলর কম্বিনেশন দেখুন কোয়ালিটি দেখুন আঁচল ব্লাউজ রে ওয়ার্ক ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আসবা আও বডিটা দেখুন কি সুন্দর প্রকার রয়েছে 8500 মাত্র 8500 টাকা পড়বা এই শাড়িটা শঙ্খ শাড়ি যেন দেখাই দাও তার আগুটে কলর অপশন এটা মেহেন্দি কলর রয়েছে মাছ ধড়ি এটা আঁচল এটা হল ব্লাউজ পিস এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আর এটা হল তার বডিটা দেখুন এই নম্বর দিশুছে 8400 টাকা মাত্র 8400 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে জবরদস্ত লাগুছে কালেকশনটা তারপরে দেখমা আউটে ব্লাউজ ওয়ার্ক রে আছে এটা भी দেখুন সে আমার সে কটন পাটা লাগে শাইনিং হচ্ছে लेकिन এটা কটন শাড়ি এটা আঁচল দেখলে এটা তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আর এটা তার বডি দেখুন সে ফেরা টাইপর ডিজাইন রয়েছে আর দহিয়াড়ু গুড়ে গুড়ে সাইডর গুড়ে ডিজাইন হবা দেখুন এতকি বড়িয়া 7900 আর রেট भी পুরা সস্তা দেখুন মাত্র 7900 টাকা সব আজিকা দেখুন কেনসিটা বাউনি না আপনারা কনফিউজ হইবে কেন শাড়ি দেবে বলি এক সে বড় করে এক শাড়ি হচ্ছে সব এ দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস আর বডি বহুত বড়িয়া লাগছে কালেকশন 7100 টাকা মাত্র 7100 টাকা আর দাদা বজেট রে भी যেন খুঁজবে বজেট भी अवेलेबल আছে মিলি আমি না ভাবুন কি খালি দাম কি শাড়ি আছে বলে আপন মানে 2025 আর 3000 রেঞ্জ রে भी ভরপুর अवेलेबल আছে স্যার সব তো ভিডিও রে দেখে ভিডিও রে সেটা কভার করি না আপন মানে দোকান কে ভিজিট করলে সে কালেকশন দেখবে এটা দেখুন আঁচল আর ব্লাউজ পিস আছে আর বডি দেখুন হরিণ ডিজাইন আছে হরিণ হাতি আমার জঙ্গল টাইপ র ডিজাইন আছে হ্যাঁ মিছে দেখুন কেন মাছ 7100 টাকা 7100 টাকা দেখুন আপন মানে এটা কালেকশন নেই পারবে অফিশিয়াল কলর দেখুন আর ধড়ি भी গোটে দেখুন অলগ কিসম রছি তার দেখুন মাছ ধড়ি আছে তার সাথে গোটে ইউনিক ধড়ির भी কাম করা হইছে দেখুন আঁচল এটা হলো ব্লাউজ পিস এটা হলো তার বডিটা 7000 টাকা মাত্র 7000 টাকা পড়বা তারপরে দেখমা চৌড়া ধড়ি রয়েছে টেরাকোটার ডিজাইন করা হয়েছে দেখুন পরভা টাইপর এটা আঁচল এটা ব্লাউজ পিস এটা দেখুন সে আমার লাইট কলরে রেড কলর কম্বিনেশন বহুত সুন্দর 9000 6500 মাত্র 6500 দেখুন लेकिन 9500 রে নেলে भी জনে কি পুষা ভাগন্দা কোয়ালিটির শাড়ি এটা হেলে বড় দিছে এটা কলস ডিজাইন আছে দেখুন 6 ধড়ি রে আর কোয়ালিটি দেখুন পুরা কপড়া এক নম্বর যেটা কলম চলি যাবা যেটা না বসন এই শাড়ি মানে সেটা দিশুই দেখুন কেনদা শাড়ি এক নম্বর লই শাড়িটা পুরা বহুত ही ফাইন কোয়ালিটির কাম দেখুন আপন মানে এন্ড ই লেভেলর শাড়ি মানে भी नहीं पारबे এটা আসবা 8500 8500 টাকা এই শাড়িটা বহুত ভাইরাল হইতলা बहुत ही वायरल हवा देखले রিলস ভিডিও বলে देखले ভাইরাল হইতলা 4-5 পিস দিয়া হইতলা সরি জিতলা ফের আসছে এটা फिर आसी ये देखुन आपण माने भी देखुन रील्स रो कलेक्शन भी देखुन हमें वीडियो रे सब देखे दउ हमरा रील्स बनाले भी गुटे गुटे भी वायरल हवा हंदा कलेक्शन ना चल आओ बॉडी रा केते बढ़िया लागजे এটা 7200 টাকা 7200 টাকা ब्लाउज पीस भी आसीबाती सब ब्लाउज पीस आसबा सब आज का बहुत सारा कलेक्शन नुआ नुआ डिजाइन ई वीडियो रे ही लॉन्च होचे सब नुआ नुआ डिजाइन एक्सक्लूसिव कलेक्शन आपण माने देखबा ले पाउछन एटा देखुन आचल आ बॉडी देखुन पिंक कलर रे আছে 7000 টাকা 7000 টাকা বেবি পিঙ্ক কলর রে আছে দেখুন মাত্র 7000 টাকা এ ধড়ি কম থেই গেছে দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছি মেহেন্দি গ্রিন এটা দেখুন ইয়াড়ো দেখুন উল্টা হই ধড়ি কম আছে মাছ ধড়ি আছে সিম্পল যেন ছোট ধড়ি খুঁজছেন তাকলে কলেকশন এই দেখুন
ब्लाउज पीस वर्क अच्छे नहीं ब्लाउज पीस वर्क नहीं 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 आंचल बहुत हेवी वर्क है শাড়িটা বাকি চকচকে জি ব্লাউজ পিস প্লেন আছে আছে আর গোটে কলর भी আছে ভাই এটা আসবা 7200 টাকা মাত্র 7200 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা গোটে কলর দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছি এটা স্কট বর্ডর রে আছে আর কেনটা কাম আছে দেখুন শাড়ি कहली पर केनटा नेमी काना नेमी कंफ्यूज जीबे आ लेट ना करू जेंडा बाछु जल्दी जल्दी बाछि कर ऑर्डर करू टेराकोटा डिजाइन আছে দেখুন কেনতে হেভি ওয়ার্ক आज एक से बढ़कर एक साड़ी 8000 টাকা 8000 টাকা और जेंटा देखुजन कलेक्शन रो 5% है 5% बिन हेडा 5% भी कम हेबा हम तो पाटर तो गुटे पीस भी ना देखबार बाबू पाट ने देखो हमर संबलपुरी रो 5% है 5% ना चल आ बॉडी देखुन ई कलेक्शन भी बहुत ही वायरल होचे मयूर डिजाइन रो साड़ी देखुन केतेटा धड़ी होचे 3 3 6 2 8 धड़ी होचे मयूर डिजाइन रो साड़ी बॉर्डर हाथी अछि क्वालिटी भी मेंटेन पूरा पेंसिल आर्ट बना 7800 टाका 7800 टंका देखुन आपण नहीं पारबे बहुत ही वायरल कलेक्शन दाउटे देखो 10 इंच इरा त चौड़ा धड़ी रो छे चौड़ा धड़ी रे आसबा आ चल देखुन केना फूल रो काम कराई जे केना शाइनिंग होची आउ बॉडी रे देखुन बहुत बढ़िया दिसु छे देखुन केते बढ़िया पूरा पाटो इटा हमन के आउतला जेबे हमें वीडियो रे देखे नहीं पेते सॉरी जाउतला वीडियो जाक ना पहुंचू दे बोलो आप देखे दीजिए फर्स्ट टाइम जे भी देखु छन जल्दी बुकिंग भी कर दो ना तो एटा भी आव ना पान 7800 टाका 7800 रेट भी पूरा बजट होचे अफोर्डेबल प्राइस रे होचे देखुन एटा रेड और ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन रे उठे आसबा एटा आंचल सिनेरी आंचल अछि आ बॉडी देखुन टेराकोटा रो चक्र डिजाइन रे होचे 7000 टाका मात्र 7000 टंका पड़बा इथि रीलटा वायरल होतला यार जेटा देखो जो एटा सेटा वायरल साड़ी के वायरल डिजाइन साड़ी देखुन एटा दुईटा कलर आ जेन माने भी नबाले चाहुतले ना पाइते से समय के यहाँ ने बुकिंग कर दोनो वीडियो देखो जन हाथी रो आंचल अछि देखुन एटा कलर सथे करी ग्रीन कलर पे कलर भी यानी का निजे भी पिन्हु जन गुटेटा एटा हां भल लागला भल भी लागू छी भी देखुन चौड़े रो डिजाइन थे करी देखुन पूरा काम क्लियर धड़ी कम थे करी बहुत बढ़िया लगी तार दाम केते कहले कि 7500 7500 इधर कलर ऑप्शन केटा कलर ऑप्शन ए कलर भी बढ़िया लगी जहां के जन कलर पसंद आबा आपण माने बुकिंग करे नोन इला बसा पल्ली रो गुटे हाईलाइट साइड माने जे देखले ही जानि परबा टच करले ही जानि परबा क्वालिटी काना एटा देखुन गुलाब फूल रो केंदा कलर माने भरा पूरा जे शेडिंग करा है जे एटा जेंडा तार में प्रीमियम कलेक्शन क्लासिक कलेक्शन जेना को आंचल भी देखे गुलाब फूल रो डिजाइन है जे ब्लाउज पीस नहीं नो साड़ी रो लेकुन केन लेवल रो साड़ी तकर दुकान रे मिलु छी जे ई कलेक्शन में खोजी आसन कहीं ना पानी कलेक्शन आ रेट भी बहुत ही सस्ता लागबा तकर दुकान 9000 टाका मात्र 9000 टंका देखो केड़े बड़ साड़ी मात्र 9000 टंका रे मिलु छी तार पर देखमा ब्लू कलर रे अछि मिलन सॉफ्टा रो काम है देखुन ब्लू और रेड कॉम्बिनेशन आंचल बॉडी देखुन केनता दिसु जी साड़ीटा 8700 टाका 8700 टंका देखुन तारा गुटे कलर पीस नहीं नो नहीं तारा गुटे कलर इटा आ रेट भी देखुन केते बढ़िया एडकी बड़ मिलन सॉफ्टा हेगरी भी केते सस्ता मिली तार पर देखमा एटा देखुन आंचल आ बॉडी देखुन एटा भी मिलन सॉफ्टा रे छै 8700 एटा भी देखुन मात्र 8700 टंका देखुन स्क्वायर मिलन बेले बहुत ही दाम पड़छ देखुन लेकिन देखुन ताकर दुकान में मात्र 8700 रे तार पर देखमा बहुत सुंदर लागबा साड़ी कानी चल डडी देखुन केंदा काम कराइए केते बढ़िया दिसु जी आ तार बॉडी रा देखुन बहुत ही बढ़िया माछुआ रो थीम अछि मदर्स माँ छुआ साड़ीटा चढ़े भी पोसापली रे भी देखो एटा हाथी एटा दाम केते कहले एटा आसबा 11100 11100 ब्लाउज पीस आसबा एटा गुटे भी रील्स हमर बहुत वायरल हेतला एटा देखो स्टार सॉफ्टा माछो सॉफ्टा वायरल साड़ीटा एटा देखो ना चल आओ बॉडी रे देखो एक नंबर दिस साड़ी 13700 टाका 13700 टंका पड़बा ब्लाउज पीस आसबा तापर देखमा नवा टाइप रो धड़ी दियो छै एटा देखो केना धड़ी होचे नवा एटा चल आ बॉडी देखुन सॉफ्टा भी अलग टाइप रो नवा टाइप रो बनी केते बढ़िया सुंदर दिचे देखुन 12200 टंका पड़बा मैं केदारनाथ साड़ी देखुन आ कलर टी देखुन धड़ी डिजाइन पूरा यूनिक बहुत ही वायरल केदारनाथ साड़ी देखुन एटा बरफ रो पहाड़ एटा देखुन आंचल किछिंदा प्रकार रे छै केदार बॉडी टा बा
এটা দেখুন কেদারনাথ মন্দির আর এটা দেখুন পছাড়ে পছাড়ে যেন বরফর পাহাড় আছে সে বরফর পাহাড় বি আছে উপরে দেখুন বাদল কেনতা কাম করা দেখুন সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম রে দেখুন কিছু বি ইম্পসিবল নছে যেনটা ভাববার বেল লাগুছে সেটা বি বুনি দউছন 11,000 টঙ্কা দেখুন আপনারা পাই যাবে তারা গুটে কেদারনাথ সম্বলপুরি শাড়ি আর তারা গুটে কলর অপশন अवेलेबल আছে যাহা যেন কলর পছন্দ লাগুছে আপনারা বুকিং করুন আঁচল আর বডি দেখুন কলর দেখুন কেতে সফা দিছে তার শাড়ি কেতে বঢ়িয়া লাগে পুরা তো সে টিভি রে দেখ সিন দেখলা বেলে যে কি শাইনিং আউজি যে এটা বি 11,000 গুটে পোর্ট্রেট মানে ভাই দিছে যে নবকোঠি রে দেখো তারপরে দেখো নবকোঠি ডবল বর্ডর রে ডবল বর্ডর রে আছে এটা বি রেডিয়াম বাই চমকু যেটা দেখুন আঁচল এটা তো ভিডিও রে দেখলে পাটা বলবে পাটা ভাই তো হ্যাঁ কি তো শাইনিং আউজি পুরা এটা দাম কেন আসবা এটা আসবা 6,800 টাকা মাত্র 6,800 টাকা দেখুন নবকোঠি ডবল বর্ডর রে নবকোঠির আর গোটে কলর আছে এটা টিকে ডিজাইন বি অলগা আসবা এটা দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে নবকোঠির এই কলর বহুত বঢ়িয়া পুরা আসুছে 7,500 মাত্র 7,500 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে তারপরে দেখমা এটা গোটে কলর দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছি যে কফি রে গোল্ডেন সিঙ্গেল ধরে রয়েছে দেখুন কেতে শাইনিং হচ্ছে গোল্ডেন শাইনিং এটা দেখুন আঁচল বজা গজা থাকি আঁচল রে বডি দেখুন গোল্ডেন শাইনিং হচ্ছে কেতে बढ़िया दिस आज शाड़ी वाला पूरा तो गोटे शाइनिंग वाला साड़ी आज का वीडियो स्पेशल आज सब साड़ी पूरा 4K शाइनिंग 8,300 टंका तापर देखमा मिलन सबटा डिजाइन ई तले रखि ये देखो ना आचल केते बढ़िया लागु जे देखो एटा ब्लाउज पीस वाला है आ बॉडी देखो ब्लाउज पीस वाला देखो मिलन सबटा हाई क्वालिटी साड़ी आपन देखबा ले पाबे 10,900 टंका देखमा स्टार सप्ताह देखो स्टार सप्ताह देखो केना मल्टी कलर रे अछि डबल बॉर्डर रे हमर हाइलाइट कलेक्शन हाइलाइट ई सब तो दादा हाइलाइट कलेक्शन ये जेएनसी केएनसी रे तमे बाउंडी बार लाग साड़ी ना नचका आज रा वीडियो जे देखबा बाउनी ही ना पर प्राइस भी बहुत बेसी नाही केते अछि केते बढ़िया जे प्राइस भी बहुत बेसी नाही न खाली 11,000 अछि जेन साड़ी देखले 11,000 किछि नै से मात्र लगा मात्र 11,000 बोलबार पड़वा जेन साड़ी दी जे 11,000 किछि नै से जेन काम हिजे तारपर देखमा सिंगल धड़ी देखुन हाई क्वालिटी साड़ी हाई क्वालिटी के पूरा 4K आंचल भी देखो आंचलटा छोट छोट माछर केना काम करा hi देखुन आपन पाखु देखले ही जानि पगाबे केन लेबे तो काम हो जे आ बॉडी रे देखुन शाइनिंग देखुन बहुत सुंदर दिसु जे 9,000 टका 9,000 टंका पड़बा कलेक्शन केतनी केते होचे लेकिन सब कलेक्शन हमें वीडियो रे कवर ही करिना पर वीडियो फिर भी भाबो एतकी लंबा हेला नहीं ई साड़ी में हमें स्किप कर दमु आपन में दुकान के आबे बेले सब कलेक्शन देखि पारबे एटा देखुन आचल पूरा हाई क्वालिटी आओ बॉडी रे जहां लागबा पिनी दिले पछरो देबे केनो इंच साड़ीटा बोले हमर एड्रेस 5,600 एड्रेस ता दे देबे इनो निजन बोले देखो पत्तर रो डिजाइन अछि देखुन एटा सिंगल धड़ी रे ए देखुन आचल वीडियो रे जनता चकचक होची रियलिटी रे भी हेंदा चकचकावा जते बढ़िया लाग देखुन आपण नहीं पारबे 8,600 टंका आ लेट ना करो ताकर दुकान के आसुन इता तो खाली दादा जी ना कहले खाली 5% ही देखा हो जे अपन दुकान के बेले आउ भी बहुत 95% आउ होचे भाबुन ए देखुन खाली हमरी संबलपुरी रे कहते पाटर स्टॉक तो बहुत किछि सेडा बियाह सीजन भी स्टार्ट गलन से दिले बेले आपण माने आसुन 8,200 धड़ी पूरा यूनिक धड़ी रे अछि देखुन धड़ी कम अछि केते सुंदर आ केते सफा काम अछि 8,200 टंका देखुन मात्र एटा नहीं पारबे बहुत ही बढ़िया कलेक्शन आउ कलेक्शन आउ भी अछि लेकिन सब कलेक्शन तो देखा ना आ किन कलेक्शन कागड़ा अछि टिके आईडिया खाली माने आपनकर व्यूअर लागि इंफॉर्मेशन दे देबा जे हमर पाखे थान कपड़ा भी अवेलेबल अछि ड्रेस सेट भी अवेलेबल अछि आ पाटो टिके देखे देतो पाटो इटा सब पाटो सेक्शन ठीक अछि इटा पाटो चारो थ्री भी अछि फुल टिश्यू हाफ टिश्यू मिक्स पाटो जहां जहां कहबे पाटोर कलेक्शन एक कॉटन टिश्यू आसवा हमर बापता आसवा सब आसवा आ थान काना कहले थान टिके देखे देबा तो पोले आला देखुन थान सेक्शन नेटा हां थान सेक्शन थान ड्रेस सेट अछि 60 माने भी अछि 60 माने भी अछि रेडीमेड जहां बोलबे भी अछि सियाड़े भी जैकेट पैकेट भी अछि गाउन माने भी कलेक्शन अवेलेबल अछि देखुन जैकेट पैकेट भी सब अवेलेबल अछि याडे भी देखुन थान माने भी अवेलेबल अछि आपनकर मन पसंद रो थान माने भी मीटर काना स्टार्ट अछि थान मीटर 250 रो स्टार्ट करी एटा कम रेंज रो सब याडे आसबा 250 300 आ कॉस्टली रा याडे आसबा क्वालिटी के देखुन या चकचके यूज 1000 टका मीटर अछि ई टाइप रो
ई रामा ग्रीन कलर रो भी डिमांड बहुत रहू जेटा हां इटा गोटे बटरफ्लाई और हमर सनफ्लावर रो सनफ्लावर बटरफ्लाई देखो सब जेन टाइप रो थान रे खोजुचन थान रो भी कलेक्शन एक से एक अवेलेबल अछि अपन माने दुकान के आबे बेले सब कलेक्शन देखि पारबे सब इधर 5-6टा कलर बासी ये सब कलेक्शन माने अपन माने देखि पारबे हमें तो सेल माने थान रो स्पेशल जानबार लागि चाहछन हमर निजर वीडियो अछि मेसेज कले हमें लिंक भी दे देबे आ सेति अपन प्रॉपर बुझाय जे हमें तो वीडियो ऑलरेडी टा लंबा हेला न बोली अपन खाली आइडिया लेके देखे दोछु जिन मन नेबा ले चाहछन तक दुकान के आसी पारबे कि जदी भी केनसी प्रकार डाउट होला आज वीडियो रे केंदे ऑर्डर करबे केंदे आसी पारबे तक नंबर इंक्वायरी नंबर दिया जे कॉल करके पूछि पारबे ड्रेस सेट माने भी अवेलेबल ड्रेस सेट माने भी देखो एक से एक ड्रेस सेट देखो जेन टाइप सफ्टा रखुजुन बांधा रखुजुन सब अवेलेबल अछि पूरा बहुत ही बढ़िया क्वालिटी रे अफोर्डेबल प्राइस रे अवेलेबल अछि जेन रेंज रे बोलबे मिली जीवा देखो जेन तो कलेक्शन आउ भी अछि लेकिन सब कलेक्शन तो वीडियो रे कवर कर ना पारन आ एतकी लिमिटेड कलेक्शन देखाइ जे आ ई भितर आपन को जदी जेंसी रा पसंद होला ऑनलाइन में मगे पारबे स्क्रीनशॉट करन ऊपर दिया पर WhatsApp नंबर रे फोटो पठे कर एड्रेस पेमेंट देकर आपन ने ऑनलाइन बुकिंग करि पारबे तो आथिला आजर कलेक्शन तो आजर कलेक्शन आपन को केदाला कमेंट कोन जदी भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ आ चैनल के पहला तरह जन बोले सब्सक्राइब करूँ ए वीडियो जदी आप फेसबुक रे देखुछन पेज के फॉलो करूँ तो ए वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।